Bubagarni shakawo khuk hamya bubagra thukia bubagarni shakawo ereng mazra khnaw tongi malia tipra motha khorang tisaka yago homsang tui khorang shokromui shezamung phunuka hezamara adi blog by khobja sunai hatni simi yasre hati jora hingboto khalakya khadumung phunuka bubagarni shakawo ereng mazra rumano shilcha mano shelengmung phunuka tipra motha Ashelengmung phunuktani bo phaimanjak phaikya tipra mothani adong MDC Robindra Deburma MLA Bishokitu Deburma Block President Nirmal Deburma buri bodoli engei manjak phaikya kabangma buri bodolok a himbotogo sila buri jotong yago homsang tilayei shejalakya bubagarni mungoi bubagarni shakawo khoksitra hamya kokshil jamano ini joto kini prasa media rano belakana hambai marubo tamun hinba chung tini kaisa mo simna block committee YTF TWF tipra mothani engai joto janani bisiwono tini khadumani panda chung khlaijak tongo aboni bisingo chung tabuk sumli hati ni simi esrai hati jora chung thangnai tamne bagai norok jotno saimano miya kaisa gotona bolte omono nukjakha যে তুইদু বাজারক বা অম্পি বাজারক অম্পিও বিজেপির সাবজোনাল অফিসত ডেপুটেশন এনানি বুমগ্রুই পুইলাও বরংনি যে স্লোগান বুবাগ্রানো থৈগা হনাই যে স্লোগান মানে আবো বেলাই কেন जों খানাঙ্কা আবো বেলাই কেন जों আপনো একদম তামনে বনো বখা বাইনো जों বংনো কন্ডেম খাইকা অবনি বাগৈ जों তিনির খাদুমানি পানামা খাইও Omahai bawishata tangtong, tinango tangtong, sudo abo simia. Tini borok chini tipra mothani bubagrani dagi mabai BC election tangi khlaya. High Court dagi mani porebo BC election khayane bagai जों jotto blogot deputation rimani. Ori oi kipili thamani yagulo. जों tam nukjaka aro gamako oni para kaisawo chini tipra mothani warriors rongno gari kasui gari sibayoi. খাকলাবনি বেকরেং বুকুরুং সবাই হাকে বুকা বই বরক তিনি তাওক জিবি হাসপাতাল তিনি থুনিয়া থানা থানা আমতি অবস্থান টঙ্গ সারা ত্রিপুরা রাজ্য অমাহাকে ঘটনা ঘটিত নিরু অবনি বাগৈ जों তিনি অর খাদুমানি পান্দা খাইলাই টঙ্গ जों তিনি অ কংনো সানা মুসুঙ্গ রাজ্য সরকার অমাহাই সুংবাই ত্রিপুরা সবাই ত্রিপুরা সানো বুলাই রিনানি তগলাই রিনানি আমতি তা খাইতং এবং বিশেষকাই जों रेबुति त्रिपुरानो जों कं सानाय नों तामुनि बागै आसुक ताताल साइमान जे 170 ताहने बनो 17 कोटी रां जे साउनि सामनि बोर्ड डिपार्टमेन्ट बरो साखा बरोनि तामु साखा नों एकटा डिपार्टमेन्ट पन्यो साइमानिया बो जागा नों रां रकाबा 30 कोटी रां रमानि कत बছর नाखा 1.5 বছর नाखा 30 कोटी रां तो माने आबो अनेक दिमान खाइमां खेरेंबाय हस्पिटालत डेभलपमेंट खायनानि बागै त्रिपुरा सेलाकानि डेभलप खायनानि बागै त्रिपुरा मथा पुइला थामन परे जों राज्य एवं दिल्लीनो साब्रुमा परे 30,000 रां मानो 30 कोटी रां मानो आबोनि परेसाव जों डेभलपमेन्टनि बागै रां रमानि रां खरस थांनाय दिन एपोलो बाय टाइ अप खायचिनि बर बो जागा नों रां रकाबा 30 कोटी रां रमानि कत বছর नाखा 1.5 বছর नाखा 30 कोटी रां तो माने आबो अनेक दिमान खाइमां खेरेंबाय हस्पिटालत डेभलपमेंट खायनानि बागै त्रिपुरा सेलाकानि डेभलप खायनानि बागै त्रिपुरा मथा पुइला थामन परे जों राज्य एवं दिल्लीनो साब्रुमा परे 30,000 रां मानो 30 कोटी रां मानो आबोनि परेसाव जों डेभलपमेन्टनि बागै रां रमानि रां खरस थांनाय दिन एपोलो बाय टाइ अप खायचिनि बर बुसु उपकारंखा এই ताताल कइना बमिया जेबाबे कक साका बच्चा साका गुटाला तामनि गुटाला राज्य सरकार 150 কোটি শুধু পিডব্লিউ দিও গুটালাঙ্গো একটা বছর 881 কোটি টাকা নিনি রেগানি গুটালাঙ্গি তঙ্গ তাবো যত জায়গাছে গুটালা আপনাকে বড় নুকলিয়া যেটা রাং রহ জায়গা আজাকাকে তিনি বড় মহাই গাইতো বনে বাগৈ তিনি সিমনাও অমাহাইকে গঠনা গথিকা যে গঠনাকা নিজিনি বলনক যে জায়গা কি ছুকরি বল পর্যন্ত কই आ जगह मुम फनांगै तनि होय आ मुम पाइमन परे खामबोय न खामका आबन ताम खाइया बरक त्रिपुरा मथा सगैरिखा दुष्कृतिकारी रक त्रिपुरा मथा दुष्कृतिकारी रक आरो नाकि बिश्वजित देबरमा साका जे ब
তো 6 লাখ কাকা তো 5 লাখ আর তো মানে রাং খামি থামু চাপু বল শিকরে আর বেসরা মাইছে মশা যাইয়া আ বরকসে হাকে সাউইনাই অর্থাৎ দুনাম খাইনানি বরকনি কুনুকুলি বিসিং বরকনি গাড়ি বাইলে খা আ গাড়ি বাইলে মানে তুই মানে পড়তাম খাইয়া তাবুক চিনি বরকাথাল আম চাইনি চিনি ওয়ারিয়র্স রং কেস খাইতনু চিনি সাবধান করে না নাইও মিথ্যা মামলা কেস যদি রিনা নিংকাই তামনি আগরতলা থাঙ্গে রিনাই নং হিম্মত তংখাই চাচু বাজার নং চিকিৎসা খাইজাক দি और पीएचसी दङ डाक्टर दङ एमबीबीएस दङ नों एफआईआर खायनो ओंखाय सिदाय थाना खायदि तावनि बागै आगरतला खायनाय ताम सिककाबो मतो सिकक से मो ताताल ब्ले और केबले यागो बेंडिस क्रै आगरतला थांगा बरनि बेंडिस फायजाबाबो अमो हायखायै राजनीता थंतो बनि बागै जों सारा त्रिपुरानि जत्त बीजेपी नि जनजाति मोर्चारनो अनुरोध खायनो मुसुंगो आयके ताताल खाय सावै बरनो मिथ्याबाद मिथ्या केस खायै निजिनि पार्टी अफिस निजी सबायै निजिनि नग निजी हरि ओइ अमा हायखायै कोनो दिन ता खालायदि जों जतन राजनीति खायनाय हमसां रेली खालायखे सिनि सुनाय हातिनि सिनि एस्राय हाति जरा सिनि नाहारमुं जों ग्रेटार त्रिपुरानि जेसेबां जों सोनामनि नांगौ अ हा दफानि बुसारक जों जेसेबां फियना नांगौ सिनि बुबाग्रा जों लगिरि तमा जराव सिनि बुबाग्रानि बिरुद्धे जारा एमपिओ मिया स्लोगान रिखा बीजेपीनि जनजाति मोर्चानि बररक जे बररक चिनी बुबाग्रानि बिरुद्धे अमाहाय हामिया हामिया बुबाग्रा थैखा हिनि रग जे स्लोगान दिमानि आबुनि एगेन्स्ट जों तिनि अजागा हमसां रेली जों खालायखे जों बेलेखेनो खाव दुख नांगौ जे चिनी बुबाग्रा न अमाहायके बर स्लोगान रगलायमानि ते एमपिओ चिनी तिप्रामथानि वारियर्स न जे याक्ति सामानि चिन्ति प्रमोता चिनी बुबाग्रा केबनो याक्ति सारि अथवा केबनो याक्ति सानानि आबो चिनी कुनु उद्देश्य ताहे केबना हारमुं करै जों सब समयनो जों शान्तिपूर्ण है केबा कसां कसां जों जत रेली खायो तिनि बनो रुगु माने जों कुनु हय हुला करै मियाबो आमते हेकेन खालायले जों चिनी सिमना ब्लक चिनी बिसि इलेक्शन दाक्ति खालायनानि बागै सिमना डिभिजन मिया नि हर थानायाव नक सकजागो माकाबो नक सकजागो आंबो खोनाका मिया गाय नक सकजागो हेमा चिन आन आरो रिकर्ड फाइका थानारक बाय जुगा जुखामेनि परे साइमानका आबो काइसा बल नक तंमानि आ बल नक मुम रक सकजाग तंमानि फो गाय बर नक मालिक संबो दाबसु जरते एलिगेशन खालायको जे तिप्रामथानो खालायो नि आमति हैया जों जतनो गोजां गोजां खाय तंनानै मुचुंगो गोजां गोजां बिसिंतिनो सिनि दफानो जों फियगना मुचुंगो गाय हर खामारावनो जुदि अ जागा सिदिनो राजनीति थेपालायके हेंकाय आबो बेलेखेनो चायांगनाय जों केबनि नक सकजांनि केबनो बनानि केबनो हामिया खालायनायनि आबो चिनि हारमुं करै चिनि बुबाग्रा आबो जों दागिया हानि बागै जों बुबाग्रानि दागि बुं बायनो जों गाहाम सामुंनि बिसिंति चिनि दफानो फियगनानि बागै जों सामुं खालायलाय दङ फिया बुबाग्रानि बिरुद्धे जुदि केबो हामिया एलिगेशन र कक्ति सावि फायखांगाय जों तङै माया जतन खाव दुख नांगन बागै चिनि नरक नायमन आरो चिनि दुरि बदलक दल दल खाय चिनि सिक्लारो जत फायबाय जा सारा त्रिपुरा अमाहायकेनो जों चिनि बुबाग्रानो लगिरियै चिनि बुबाग्रानि बिसिंति अ हा दफानि चिनि त्रिपुरा सारकनो अ हानि बुसारकनो जों फियगानि बागै साइतो बितो ini to je nok khama jago minister hayai bo saiklang Tripura mothar no khai kena bo mia sabjunal David Sunimantai tamu kokirong dong sir bo minister je minister akogno sawi tongkha bo judi mia hor aro mojud tongo othoba bo aro no tongo ka bo bini beban komu ang thana bai kok samani pore te local aro ni bororo bai kok samani pore saimanga kaham kai abo te norok social media ekba jara journalist no kaham kai saimano je nok abo ki tong dueling habus tongjanai nok den na tongjanai nok abo kaisa bol nok kini ching khanao kai abo kubi kubi no tongjanai nok sugia haini bagai जोंनि उपरो राजनीति थांना बागै आगि जे जरा जर्नालिस्ट दङ काम kai साइमानो जे नक आबो कि तङ दुएलिं हाबो तंजानाय नक देन ना तंजाय नक आबो काइसा बल नक खिनि चिं खोनाव एकाय आबो कुबि कुबि न तंजानाय नक सुगिया हायनि बागै जोंनि उपरो राजनीति थांना बागै आगि जे 25 বছর 75 বছর লাই थांका चिनि त्रिपुरा सानो आमते हेकेमां राजनीति थिंथि केस रिरिवै जोंनो चिनि बिरुद्धे फल्स एलिगेशन रिरिवै जोंनो रमनानि अमाहायके हयरानि खालायनानै आसल नाहार मुंखाय किन्तु चिनि बुबाग्रानि बिरुद्धे जों जेसेबां नांदि जोंनो जेसेबां हयरानि खायदि जों कोनो दिनो चिनि ग्रेटार त्रिपुरानि सान्थिनि जों उखुलखौ बिसौै दंला 1000 केस फान खायदि जों चिनि वारियर्स लगि दंग ते जों जे थैयासा दंनाय वारानानि कुलखै फादि जों जत त्रिपुरा सारकनो से कयजानि मुसुगो अमाहायके जों फल्स केस रिवै जों रमुइ एरेस्ट खाय कुटत लाङै जेलत लाङै चिनि ग्रेटार त्रिपुरा लेननि जे खरां आ खरांनो जों कोनो दिनो धाबिरि मांगला खायके आबनो बन्द खालाय मांगला Kini je ta norok bikub mister khamne tamni
bagi khajak tongha terus terus sotoni sade sotoni kok kisah pankai ini घटना kaisang mani ini koni Raja Mothani hai cái cho bạn cho lịch khơi lai lên sông ở rơm lai lên sông ở rơm podcast khai tí chơi maya khai cam yêu ta hấp bạch Gracias.